Thank you, choir. Indeed, no, magasugod yun ato ang pasalamat sa atong Ginoo, sa pagsimba sa atong Ginoo, nagasugod sa ato ang reverent, no, reverential fear sa ato as we fear our God, we worship Him, we praise Him because diha nga nakikita nato, nailhan nato kung kinsa atong Ginoo. Mayong buntag sa tanan. And dool na to ang Thanksgiving. And padayon kita karon nga bulan, we are um, emphasizing more on Thanksgiving as a result sa to ang na-experience siya nato sa tong Ginoo kung kinsa siya, diha kita maka pasalamat ug magasimba diha kaniya. Now, have you ever wondered what it means to praise the Lord? Unsa man ang pagpasalamat nato sa Ginoo? Now, kabalo kita nga to praise someone means to give them our attention, atong ihatag kung unsa gyud ang karapat-dapat, kung unsa gyud sa iya, to show Him our admiration. Mo kana as we praise the Lord, as we worship the Lord, we give Him our adoration, our admiration kung kinsa ang atong Ginoo. So when we praise the Lord, we are giving Him our attention. We are giving Him our admiration that truly belongs to Him. Unsa gyud ang karapat dapat sa iya, and we are recognizing and telling Him how great our God is. We can praise the Lord through singing. We can praise the Lord through praying to Him and even writing to Him, writing about who God is. And even daghan nga mga pamaagi nga pwede nato pasalamatan ang Ginoo. The psalmist of Psalm 105 verse 1 to 3, ingon siya dito that give thanks to the Lord, call on His name, proclaim His deeds among the people, sing to Him, sing praises to Him, tell about all His wondrous works, boast in His holy name. So ang pulong sa Ginoo nagapakita diha that we praise the Lord, we call on His name, we proclaim His deeds. We sing to Him, we sing praises to Him, we tell about all His wondrous works. Busa kani ang ato ang Ginoo nga ato ang ginapa, no, kung naa kitay ipahambog, ginapahambog ang Ginoo, boast in His name. Atong ipahambog kung kinsa ang atong nga Ginoo. Now this morning, I will be sharing to you in Psalm 138 about a praise of a humble heart. Praise of a humble heart. Now we will learn about what it is to praise the Lord with a humble heart. But before we continue, let us ask God for wisdom. Let's pray. Our loving Father, Lord, we humbly come before you. And we acknowledge that without the ministry of the Holy Spirit, none can really understand your word. Hide me behind your cross that you alone be glorified and be magnified. Lord, I pray that ang imo nga pulong nga mo'y mapadayag karon, mo'y magapabilin sa mga kasing-kasing namo. Kung naman ako'y masurya nga dili gikan sa imuha Ginoo, take those words away, that it will not take effect in our lives. We commit to you our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Now in Psalm 138, the Psalm of David, nagapakita og daghan kayo, no? It's full of praises of God. Ang pagpasalamat niya sa Ginoo. And let us learn about ways to praise God, no, in this psalm. So sa atong pagsugod karon, una nato pagtanawon ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyang character o iyang buhat. In Psalm 138 verses 1 to 3, makita nato, I give thanks with my whole heart, with all my heart. I will sing your praises before the heavenly beings. I will bow down towards your holy temple and give thanks to your name. For your constant love and truth, and have exalted your name and your promises above everything else. On the day I called,
You answered me. You increased strength within me. Now, ingon si David, nga ingon siya, I will give you thanks with all my heart. Ginoo, pasalamatan ta ka sa tanan, tibuok na ko nga kasing-kasing. And he also says, I will bow down and give thanks in your name. So to give thanks to the Lord, ang pagpasalamat nato sa Ginoo, it is both a good and necessary good. Samantang isa ka nato. Kay kung atong pagpasalamat sa Ginoo, lakip ni ana sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi dapat siya magapuno sa pagpasalamat sa atong nga pag-ampo, sa atong nga pag-awit, sa ato ang mga pinulungan, bisan man sa atong mga lihok. Nagapakita sa pagpasalamat sa Ginoo. Why? Because we are grateful for everything that God has done. Iyang gibuhat sa ato, sugod sa ato nga mga basic nato nga panginahanglanon, sa pagkaon man, bisan man sa ato nga mapuy-an, bisan man sa ato nga pagginawa karon buntag, matag adlaw nato, matagutlo sa atong kinabuhi. We breathe and we thank God. We even thank God for the blessing of family. Even sa atong mga trabaho, even sa atong mga maayong panlawas, o bisan man, that we can still experience peace in the midst of all the chaos that is going on sa atong palibot. We can still find peace sa ato sa Ginoo. And those things nga pasalamatan nato. But not only that, sa atong pagpasalamat, apil nato pagpasalamatan atong Ginoo sa atong kaluwasan. Even for rescuing us from sin and death, and from granting us a place there in heaven. Ngayon gisaad, to those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Busa ang atong pagpasalamat sa Ginoo, it is good and necessary yun sa matag isa kanato. Now, in our passage nga atong pagatun-an karon in Psalm 138, makita nato in verse 2 that si King David nagpasalamat siya sa constant love and truth na makita diha niya. So give thanks to the name of the Lord for His constant love and truth. Not only that he is thanking God for answering His call. Lord, when I call upon you, sa ako nga pag-ampo, no? Ang paggamit ana nga pulong ang call is pag-ampo. Nga ang Ginoo gidungog siya, gipaminawan siya. And not only that, when he calls upon God, He answer. Gitubag ang pag-ampo ni David. And also, nagpasalamat siya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagahatag kaniya padayon nga kusog nga anaa kaniya. You increase strength within me. So, sa atong paglantaw karon na ay duha ka karakteristik ni David sa iyang pagpasalamat sa Ginoo. Una nga iyang pagpasalamat sa Ginoo is that he praised God before the heavenly beings. Next slide, Pastor. Work ang kwan. So, David says that he praised God before the heavenly beings. Now, sa uban nga translation, nagamit sila nga pinulungan nga gods rather than heavenly beings. Maybe to some of your translation, gagamit og gods. But in other translation, heavenly beings. Now, daghan nga mga discussion sa paggamit ni ini, nag-ingon sila nga sa Hebrew language, it refers to duha ka aspeto kani nga paggamit ani heavenly beings. Rather, ingon niya una, it refers to the divine council or whether they are the angels. Secondly, is the earthly rulers or katong mga harinon or false gods. Worship by other nation or even high power rulers, mga other rulers sa kalibutan. But kung atong pagalantahon, ang punto ni David sa iyang nga pagpasalamat sa Ginoo, his main point is that God is the most powerful, kaya ang Ginoo pinakagamhanan sa tanan, ug tungod niya na iyang pagpasalamatan, iyang pagkasimbahon ng Ginoo, even in the presence of so-called heavenly beings or powerful beings. I will sing your praises before the heavenly beings. Kaya nga naman, God is
the only one worthy gyud sa ato nga pagpasalamat. Iyang ginapakita diha nga Ginoo ra gyud dapat nato atong pasalamatan. God is the one worthy of our thanks. David is giving God the praises and thanksgiving that He alone deserved. Kaya ang Ginoo lang gyud wala na lain nga heavenly beings nga dapat nato pagpasalamatan. No other kings or rulers are due to praise. False gods are certainly not worthy of praise. Only the Lord is due to praise. Mao kana ang ginapakita niya nga sa tanan nga mga kinsa man diha, all other heavenly beings, ang Ginoo yang pagkasimbahon. Busa bitaw kita mga kaigsunan, dapat kita we must declare our thankfulness publicly sa atong mga kauban sa trabaho, sa atong mga classmates man, to whoever around us. We should publicly thank God, acknowledge God's provision. Even sa atong pagpanurya, pasalamat kita, salamat gid Ginoo, imog yung gitubag ang mga akong mga panginahanglanon. Kaya ano man kana ang atong attitude sa pagpasalamat, mao ka na magapabilin sa ilang pangununa nga kanigid si brother or si sister so and so, kani akong kauban sa trabaho, ang iharag yung buka sa iya nga sa mga baba, mao pagpasalamat. Nga tungod niya na it points people to the true source of hope. Muna atong pagabantayan igsuon bitaw. Usahay we get overwhelmed with issues nga atong makita sa mga atong mga kaigsuonan diri. Anong subo usahay natin makita nga problema dito taga-Surya sa uban nga wala man nakaila sa Ginoo, makadungog pa sila. Instead nga mapasalamaton kita sa atong nga Ginoo, usahay reklamo or bagulbol ang nagakagawa sa atong baba sa social media. That should not be. Because we are the people who have the real hope within us that's supposed to be thankful to God sa unsa mga circumstance atong ginagian, kabalo kita nga ang Ginoo sovereign and He is in total in control. That we should thank God, and those people around us will be pointed to the true source of our hope. Busa binen nabi to pangutana ingon sa pulong sa Ginoo, di ba? Be ready out of season. Be ready to defend the hope that is in you. Kaya ang tao matingala sila unsa maana kanimo. Why in the midst of the things that is going on sa imong kinabuhi, ana amang gyapon yung pagpasalamat sa Ginoo. And now be ready to defend the hope that is in you. Muna nga si David, siya mapasalamaton sa Ginoo, declaring in the midst of before the heavenly beings. Secondly, David in verse 2, you have exalted your name and your promises above everything else. David is thanking and praising God as he celebrates the fact that God exalts Himself and His ways is above everything else. Sa amo ang lesson last Sunday about God, worthy of our love. Ingon sa among kauban, Pastor, grabe kayo ang kuan, say selfish sa atong paminaw, sa atong panglantaw, ang Ginoo that He alone exalt Himself, it seems selfish. But why? Because no other more worthy of praise than God. If God would not praise Himself, if God would not exalt Himself, then He is not worthy of praise, of exaltation. Because He is God, He is worthy of exaltation, worthy of praise. No one, no more worthy of exaltation than God. God is worthy of exaltation, that He even exalt Himself. Busa, kung atong paggalantahon, let us remember that God is not arrogant for exalting Himself, because He is the only one truly worthy of all
our praise. Siya lang. Ang ato lang nga Ginoo. The ultimate object of our praise is God. Nothing else. Busa si David, he recognized the greatness of God and recognizes that God is worthy to be praised with the praise of thanksgiving for who God is and what God has done. Pasalamatan niya ang Ginoo. Pasalamatan niya that I will sing before the heavenly beings. Diba, kung dili nimo ma-admire, kung mailhan nimo kung kinsa, unsa siya ka great among other, you would never really praise that person in the midst of many great people. Pero kung atong nailhan ang Ginoo nga siya gid ang pinakagamanan sa tanan, siya ang labaw sa tanan, we could praise God expressively in the midst of those people around us. And bisan man sa atong pagkaila sa Ginoo, that He have exalted Himself and His promises is above everything else, He praised God. Not only a praise of God's character and deeds, but praising for His heart and hands. And one of the way nga makapasalamat kita sa Ginoo is by declaring the truth kung kinsa ang atong Ginoo. Ang pag-declare nato sa iyang pamaagi o ang kamatuoran sa iyang pulong, makaingon kita nga, Ginoo, I praise God for you have sent your only Son to die on the cross for my sin, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Or we could praise the Lord nga because of gibuhat kita niya, we are fearfully and wonderfully made. We can praise the Lord because kung nagasalig kita kaniya, sa atong kasing-kasing siya magadirect sa atong mga pamaagi. Pero in verses 4 to 6, si David, nagpasalamat sa Ginoo, all the kings of the earth will give you thanks, Lord, when they hear what you have promised. They will sing of the Lord's ways, for the Lord's glory is great. Though the Lord is exalted, He takes note of the humble, but He knows the haughty from a distance. Now, ingon si David nga ang tanan nga mga hari, all the kings of the earth will give thanks. Tanan nga mga hari. Now, kung atong pagalantahon, dili man gid tanan nga mga hari, di ba? Tanan nga mga naa sa position, wala man nag-acknowledge, nagapasalamat sa Ginoo, di ba? They don't give thanks. They don't praise the Lord. Not 100% tanan nga mga tao. And there's a lot of bad kings, there's a lot of precedent, even rulers who do not praise God. So what does David mean? That all the kings of the earth will praise God. So probably si David nagapakita diri duha ka butang nga tinuod ni ini. Una, duha nga kani nga mga hari magapasalamat sa Ginoo. Una is that probably ang isang ginapakita ni David is that many kings throughout the earth will witness the greatness of God through God's people. Nga ang mga tao, kani nga mga hari, kani ang nasa posisyon, makapasalamat sa Ginoo, ilahang simbahon ang Ginoo tungod kay sa mga tao sa Dios, believers. Sa ilang kinabuhi makita kung unsa ang paglihok sa Ginoo sa pinaagi sa mga tao, sa Diyos. Just like for example, makita nato sa Daniel chapter 4 verse 37, where the king of Babylon, King Nebuchadnezzar, nag-ingon siya dito that now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt, and glorify the King of the heavens because all the works are true. All His works are true and His ways are just. He is able to humble those who walk in pride. So, sa diha pa lang, pinaagi nga kani nga pagan and a godless king was able to praise God kay tungod sa iyang nakita, na witnesses sa kinabuhi. Starting pa lang sa chapter 1, going down to diri sa chapter 4, makita nato kaning mga anak sa Dios, si David,
si Shadrach, Meshach, and Abednego, nga sa ilang kinabuhi, nagpakita sila kung kinsa ang Ginoo sa ilang kinabuhi. And that is one thing ang ginapakita din ni David, that all the kings of the earth will praise you. Secondly, David could have mean that one day all the rulers of the earth will acknowledge God's worth. As Philippians chapter 2 verse 10 to 11, at the name of Jesus every knee will bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So si David, he is praising God for the truth that God is worthy of glory and honor. That one day, sa pag-abot sa panahon, dili man karon siguro, he was looking forward that all these kings will really praise God for His greatness. As David praises God's truth, ang kamatuoran kung kinsa ang Ginoo, he gives a glimpse into God's all-knowing greatness. In verse 6, niingon siya diha, though God is highly exalted, He noticed the humble. Ang Ginoo, ginapasalamatan siya, He is exalted sa tanan. Muni nakanindot sa atong Ginoo ba? Kay bisan man ang daghan nag-acknowledge ka, nag-exalt, nag-praise ka niya, but look at this, He noticed the humble. Dili niya nga kalimtan katong mga tao nga who are lowly, who are weak, who are needy. Even though the Lord is great and powerful, mighty and majestic, dili niya ginatalikuran tong naa sa mga galisod. Mo ni ang kamatuoran kung kinsa atong Ginoo. Not only does He notice the humble, but He cares for them. Ug gipakita po ni David another is that God knows the haughty from a distance. In other translation, nagamit the arrogant, the proud. So those who think a lot of themselves, kaning mga tao nakita sa Ginoo pod, He noticed them. He knows those people. Ug ingon pa ni David, God noticed these people from a distance. No, tungod kaya kung atong pagkatan-ahon kani nga mga tao, kani bitaw mga tao bitaw, a lot of people notice these people from a distance because why? Dili nila gusto magduol kay ngano kani nga tao lisod kay ni magkuana ni kay tanan hinambong ng istorya, di ba? Busa ingon niya, God knows a haughty from a distance. Mapalig gid pag magduol gid mi ani niya, mapalit na mi kay nana sige na niya pahinambog. He always think of himself. God is not impressed with the proud people, but He cares about the humble. Look at James chapter 4 verse 6. God resists the proud, but gives grace to the humble. Karon bitaw ang kapanahunan, gabi kayo ka with the social media karon. Ang mga tao karon kung tanawon naman, they always promote, no, they always screams out, they always promote nila nga dapat i-promote imong kagalingon. Make yourself seen nga makita gid ka. Busa bitaw ang uban nga mga tao kay para lang madaghan ang matagad sila kung kinsa sila, bisan nga gakalisod na video lang gyapon gabaha. Di ba? Nanay galandslide na, gi-video paghapon, atras lang. But dili lang sa calamity, gaisgutan, but even in just sa tuang mga lifestyle, we want to highlight sa tuang mga kinabuhi just to be noticed. And you know what? Usahay no, you can be lonely. Bisan pa kung unsaon ni mo buhat para matagad ka,
it could be tiring and it could be lonely. But David shows that the real reality behind everything is that the all-powerful God isn't looking for someone nga katong well-known, na ilhan kay siya, big shot. But God's eyes is actively searching for someone who is humble. It's something different. He's looking for humility. And one of those things nga makita nato sa pulong sa Ginoo, nga ang Ginoo doesn't just know about us nga sa malayo kaayo, a distance, far from a distance, but you know what? When we are feeling low, when we are feeling weak, when we are in need, when we feel invisible to everyone else, God's attention is fixed on us. Nga bisan man sa atua sa panahon nga kita, we feel that nobody cares on us. We feel that nobody knows us. God's attention is fixed on us. He doesn't just notice us. Nga sama lang nga naglabay lang siya sa tua, but He cares for us and He draws near to us. Mao ka na atong Ginoo. Busa igsuon, may this word be encouraged sa matag isa ka an encouragement to every one of us when we feel unseen today. Be encouraged that if life feels more like it's so struggle gyud ang kinabuhi, dili sama sa isa ka victorious gyud kaayo nga kinabuhi, ang Ginoo nakakita sa imuha. He sees you. And He's not bothered kay tungod kay kanina sad sige lang nagbalik sa kuha, maura gyapon iyang kalisod, maura gyapon iyang ginasumbong. No. God is not bothered by that. He is drawn to that. Your humility is not a weakness to Him. It is what kana siya nagapadala kanato duol sa Ginoo. Kani man gud usahay, kung dili kita maghambol at tubangan sa Ginoo, we tend to strive for our own self and not depending on God. Maningkamot na lang ta. But kung kita, we feel so overwhelmed, struggle lagi kang kinabuhi, when we draw near to God with a humble heart, God draws near to us. Mao ka na atong Ginoo. He sees us. And what a comfort. Usa mao ka na ang makita nato that we praise God for His heart ug ang iyang mga binuhatan. And lastly, a praise for who God is and what He does. In verses 7 to 8, if I walk into a thick of danger, you will preserve my life from the anger of my enemies. You will extend your hand, your right hand will save me. The Lord will fulfill His purpose for me. Lord, your faithful love endures forever. Do not abandon the walk of your hand. So si David, gipakita niya ang ways of praising God, and one of the ways that nga atong mapasalamatan sa Ginoo, we can express it pinaagi sa atong pagpasalamat. Unsay gibuhat sa Ginoo ug pagsalig nato sa Ginoo. So si David nag-ingon siya that when he was in the thick of danger, Lord, when I am in the thick of danger, I can trust diha kanimo Ginoo kay nganuman bisan man naa ako sa kalisod sa kakulba man Ginoo, I know that you will preserve my life. And David testify on this nga sa panahon nga siya ginaapas siya sa iyang anak, o bisan man sa iyang ni Saul nga para gusto siya patyon, God preserve his life. Not only that, David trusts God to extend His hand to save him.
God will fulfill His promises, His purpose sa iyang kinabuhi. Nagsalig si David that God's faithful love will endure forever, and finally, David asked God not to abandon His work. Now, kani ang last statement ba is a sort, to some it says that kani ang last statement diri ni David is a rhetorical statement. Nga si David, wala siya nabalaka nga ang Ginoo pagabayaan ang iyang trabaho. But rather, gina-affirm ni David kung unsa ang ginabuhat na sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Busa, nagaingon siya diha, to some would say, nga simple si David nagaingon, Lord God, keep doing what you're doing. Kabalo ko Ginoo nga, imong ginapadayon, busa bitaw nga nagaampo kita, Lord, we know for sure that you have promised to never leave us. Thank you, Lord, that when we are naa kami pagabuhaton, we know for sure that you were nagig kanino magapadayon gid ka sa imong pagabuhat sama sa imong pag-preserve sa akong kinabuhi kaniadto. God will keep on doing what He has been already doing. Because David had seen God's goodness and faithfulness throughout his life. And God had shown him again and again that he could trust God. What about your life? What about your life? Has God proven Himself faithful to you? Gipakita na ba sa Ginoo? Imo bang natistingan nga ang Ginoo gyud matinumanon ba gyud sa imong kinabuhi? Is God worthy of your trust? If you agree, maka-amen ka ba ka? Kani nga pangutan, I don't know kung maklaro ba ni. Diba? Can you trust God with your job? Can you trust God with your finances? Can you trust God to direct your paths? Can you trust God with your family? Can you trust God to provide you joy? Nga bisan man karon nga maglisod? Or ang finances ba? Ginoo mo ra gini, gamay ra gid ako gakakuha. Can you trust God with your health and life? Can you trust God with your salvation? Can you trust God with your Christian walk? Nga Ginoo di magid ko madinaugon nga Kristohano ang Ginoo. But can you trust God that God will give you a victory? You know, last Sunday I already shared that we have been blessed with every spiritual blessing. Naanatanan ka nato. Sa atong Kristohano nga paglakaw, gihatag na sa Ginoo, all we need to do is to claim it. Can you trust God that God has prepared a home for you in heaven? And can you trust God during the craziness of this world? Is God worthy of your trust? Igsuon ang ato nga pagpasalamat sa Ginoo. Dili mahimo nga taphaw atong pagpasalamat sa Ginoo, the more that we get to experience Him. Busa bitaw ang bitaw that this is eternal life, that they may know Him, know the Lord Jesus Christ. Dili lang na siya head knowledge mga igsuon, kundi it's an experiential kind of knowledge. If God has provided your needs last year, I know the Lord will provide your needs today and even for the coming years. If God has been faithful to you, sugod sa January, karon November, nakita nimong pagkamatinumanon sa Ginoo, God is able to fulfill His promise to be faithful to you, igsuon.
Sa karon nga kapanahunan daghan kayo nga mga panurya sa atong nga kalibutan nga nagaingon, trust in your own struggles, your hustle, your own reputation, and your own strength. But the word of the Lord in Psalm 138 reminds us that God doesn't value our own achievements above all else. His attention is on the humble, the hurting, and those who trust in Him. Even if the world ignores you, God sees you completely. Our weakness is in the perfect place for God's strength. As verse 8 says, Lord, your faithful love endures forever. Your faithful love endures forever. Hinaut unta igsuon nga sa atong pag-atubang karon nga bag-o nga semana, we'll learn to pray of thanksgiving for God's faithful love. Pwede ka sa imong nga pag-apo, isulat nimo, Ginoo, salamat sa imong faithfulness. And maybe start looking for opportunity to share God's faithful love sa imuha. Nga sa imo man nga kauban sa trabaho, kay mo kaga faithful gyud ang Ginoo, no? Kay karon nga buntag makapadayon ako, makatrabaho, na ako'y kusog. That's as the more we get to know God, experience Him, look for opportunity nga makita nato ang kaayo sa atong Ginoo. Get to know God. Igsuon sama kay David. Now, makita nato the book of Psalm is filled with praises because David sa iyang kinabuhi makita ginato nga kung unsa gid ang pag-experience sa Ginoo. And for all of us, kung mapasalamaton kita bitaw, kabalo kita nga na-experience nato, nagkasalig kita unsa man nga mabutang sugod man sa atong trabaho, sa atong finances, sa atong mga matag-adlaw nga kinabuhi. Diha nato matugyan sa Ginoo kay kabalo kita nga ang Ginoo gyud matinumanon gyud sa matag isa natong kinabuhi. Hinaot sa atong pagtuon karon, as we face another days sa atong kinabuhi, mapadayonon kita mapasalamaton sa atong Ginoo. God's faithful love endures forever. With that, no, atong ikling. Di man ko kabalo unsay imong ginaagian karon, but one thing, no, sa tanan man akong istorya karon, start with the faithfulness of God that will endure forever. Bisan man nga unsa imong kahimtang, unsa imong ginaagian, ang Ginoo faithful, ang iyang gugma, no, sa matag isa kanato. Hinaut iyang pulong maghatag kanato og encouragement ug maghatag kadasig sa pagpasalamat sa iya. Magampo kita. Ama namo nga langit noon, Ginoo, salamat karon nga buntag, salamat sa imong nga kaayo sa matag isa kanamo. Ikaw, Ginoo, gyud ang Dios nga may gugmaon, matinumanon, bisan man, Ginoo, nga daghan kami kapakyasan, pero Ginoo, I myself could testify that your faithful love, it endures forever. Thank you, O Lord. I pray that tanan nimong mga kaanakan, Ginoo, would experience that. Nga sa bisan man ni anak, Ginoo, nga kamatuoran, mapadayag namo, Ginoo, pinagi sa pagkinabuhi, nga ikaw gyud matinumanon, ikaw gyud mahigugmaon. Busa padayon kami maga kinabuhi nga naagi pasalamat, anaay pagsalig diya kanimo. Ginatugyan namo, Ginoo, imong pulong karon ug ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong buntag sa tanan.